Amis, bienvenue dans notre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un modèle de fichier Excel qui va vous permettre de gérer les relances clients et de suivre les impayés avec vos clients. Donc, هاد le fichier هذا bien sûr يمكننا باش نعرفوا les relances اللي خصنا نديروا للكليون ديالنا، يعني مني كنبيع للكليون ديالي واحد لا مارشانديز، هذاك الوقت اللي خصني ندير فيه لا relance. هاد le fichier bien sûr il m'aide de suivre هادوك les relances اللي تيكونوا مع le client et bien sûr de voir les impayés aussi, qui m'ont aidé bien sûr à savoir la totalité des impayés vis-à-vis à des clients. Donc هاد الfichier هذا فيه أول حاجة fichier saisie des créances. donc هنا فين غادي نسيزيو les créances ديالنا ou le délai de paiement et après غيعطيني واحد le statistique اللي كيمكنني باش نعرف le total des factures des impayés et les versements effectués par les clients et le nombre de jours de moyenne de retard ديال les clients. غادي نديرو un exemple pour comprendre le mécanisme de travail sur ce fichier bien sûr. Donc كيف قلنا غنديرو un exemple mais avant tout خاصنا أول حاجة on doit définir ou bien déterminer les jours de relance اللي غنديرو للي clients. يعني من بعد شحال من jour غادي نعيط ليه في التليفون par exemple نقول ليه خلصني في هذيك la créance. supposons que حنا première relance درنا 30 jours, deuxième relance درنا 60 jours, troisième relance درنا 90 jours et ouvrir litige يعني غنمشي معاه bien sûr للمحكمة غتكون après 120 jours. Donc supposons que la société Electro Sarlo باعت لواحد لا سوسيتي مثلًا supposons que la société روشدي صاغ. دونك باعت ليها واحد لا marchandise sous la facture دونك نديرو هنا facture 00200. دونك نديرو la date de facture. supposons que la date de facture هي le 01 11/2021. دونك عطاوه لا فاكتور في le 1/11/2021 وقالوا ليه أنك غادي تخلصنا من بعد après واحد 30 jours. دونك غنديرو هنا 30 jours. après 30 jours يعني le 1/11/2021 يعني la date ou bien le jour اللي غادي يكون فيه مثلًا le règlement هو le 1/12/2021. دونك هنا هذا هو la date d'échéance يعني من le 1/11 حتى le 1/12 هي 30 jours. Supposons que le montant de la transaction هو 15 000 dirhams, d'accord. donc montant total de la transaction هو 15 000 dirhams يعني غيكون هو المونطون ديال الغوطار. دونك حنا كيف قلنا فاكتورينا عليه في لو 1 11 وقلنا ليه خلصنا في لو 1 12 يعني ابخي 30 جور مي باقي ما خلصناش. دونك هنا لو نومبر دو جور دو غوطار هو شحال؟ هو 18 جور. علاش؟ حيت دابا دخلنا في لو موا 12 ودازت من ورا لو 1 18 جور يعني لا 18 جور زدنا عليها بيان سور واحد راه غتولي 19 جور. دونك عندنا 18 جور ديال لو غوطار. طون كو باقا ما وصلت 30 جور هنا في لاكسيون موني راه ما غيطلعش ليا رولونس. سيبوزون كو حنا فاكتورينا عليه مثلا في لو نديرو لا فاكتوراسيون غتكون في لو 15 10 2021 قلنا ليه غتخلصنا ابخي 30 جور. دونك لا دات دو بايمون اللي خاصو يخلصني فيه هي لو 14 11 2021 هو ما خلصنيش. دونك طون كو ما خلصنيش غتبقى ليا لا somme non encore réglée 15000 درهم et le nombre de jours de retard هو 35 جور. وحنا هنا درنا كيف قلنا première relance خاصها تكون après 30 جور. دونك هنا ها هي طلعت ليا أنني خصني ندير واحد لا relance لهاد لو كليون يعني خصني نعيط ليه في التليفون وندير ليه واحد لا relance. supposons كو هاد لو كليون خلصني في واحد لا بارتي ديال هذيك لا ترانزاكسيون راه غادي نجي هنا في لو فيرسمون effectué par le client وندير سيبوزون ندير أنه خلصني 5000 درهم. دونك غندير هنا 5000 درهم غيبقى لي المونطون ديال لا relance هو 10000 درهم. داكوغ دونك هنا فهمنا comment on peut travailler sur هاد لو فيشي هذا. إلا جينا لي statistiques غنلقى المونطون توتال ديال لي زامبايي هو 10000 درهم يعني هو اللي عندي هنا. المونطون توتال ديال لي فيرسمون effectués par les clients هي 5000 درهم و لو nombre de jours moyen de retard هو 30 jours. غنمشيو نديرو ان autre exemple. غنمشيو نديرو un autre exemple. Donc supposons que la société فضلي صاغر باعت لواحد لو كليون اللي هو مثلا نديرو هنا فاكتور نيميرو
035 نديرو أن لا date de facture هي le 15 ou bien نديرو le 01 09 2021 ولا نديرو مثلا une facture ديال le 01 12 2021 داكوغ. غنديرو un délai de paiement يعني قلنا خلصنا après 30 jours. دونك لا دات اللي خصني يخلصني فيها هي le 31 12 2021. لو مونطون ديال لا ترانزاكسيون هو 50,000 درهم. سيبوزون كو هو خلصني بواحد 20,000 درهم، شحال بقات ليه؟ بيان سور بقات ليه 30,000 درهم. علاش ما طلعتش ليا هنا؟ ما طلعتش ليا هنا حيت باقي ما وصلش لو ديلي دو بايمون. دونك ملي غادي يوصل لو ديلي دو بايمون ديال هاد 30,000 درهم وما غنتخلصش فيها راه غطلع ليا هنا بيان سور. دونك هنا عندي موان 12 جور، دومان غتولي موان 11 جور، ابخي دومان غتكون موان 10 جور حتى كتولي 0 جور، ومن بعد عاد باش كيبدا تحسب ليا لو ديلي ديال لا غولونس اللي خصني او بيان لو ديلي ديال لامباي ديال هذيك لا كريونس. دونك سيبوزون كو هنا au lieu de faire le 1 12 2021 غندير مثلا أن le délai de paiement ou bien la date de facture le 01 09 2021. دونك هنا ان فوا غندير اونتري غيطلع ليا لا somme de paiement en retard. ها هي 30,000 درهم طلعت لي اوتوماتيكمون. علاش؟ حيت وصل لو délai de paiement وهذاك لو كليون بيان سور ما خلصنيش. دونك لو نومبر دو جور ديال لو روتار هو 79 يوم. هنا طلع لي خصني ندير دوزيام غولونس. علاش؟ حيت إلا ديباسي 60 جور. دونك هنا خصني ندير لا دوزيام غولونس لهذاك لو كليون. إلا جينا لي ستاتيستيك غنلقى أن لو توتال ديال لي فاكتور ديال لي زامباي يطلع ولا 40,000 درهم، توتال ديال لي فيرسمون إفيكتوي يطلع 25,000 درهم، et nombre de jours de retard moyen هو 57 يوم. دونك فهمنا كومون اون بو ترافايي سور هاد لو فيشي هذا. هنا بيان سور عندي دوطخ كولون اللي نقدر ندير فيهم دي رومارك، مثلا ان هاد لو كليون الاول درت ليه واحد غولونس، راه غنجي هنا بيان سور غندير لا دات ديال لا غولونس. يعني مثلا ان هو كان خاصو يخلص في لو 14 11، سيبوزون كو انا درت ليه لا غولونس في لو 15 11. دونك غنجي لو 15 11 2021 نقول انني راه عيطت ليه تليفون وندير هنا لو كومونتير ديالي بيان سور واش غيخلصني واش ما يخلصنيش اكسيتيرا. درت لا دوزيام غولونس غنجي هنا غندير لا دوزيام غولونس اكسيتيرا. Donc, pour ceux et celles qui veulent récupérer ce fichier, ils peuvent me contacter par mail et je vais leur envoyer le fichier, bien sûr.